अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे नाज़रीन की हर दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए, मुश्किलात को दूर फरमाए, सबकी रोज़ी में सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए, सबको जो है हर एक बीमारी से शिफा अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, क्या आप जो ही परेशान रहते हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, गरीबी तंगस्ती आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या आप कर्जे से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, मुश्किलात से परेशान हैं, कारोबार की तरफ से परेशान हैं, बिजनेस की तरफ से परेशान हैं, अपने जो है घर की तरफ से परेशान हैं कि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके घर में बरकत नहीं है, कि आपके कारोबार की किसी ने बंदिश करा दी है, कि जादू का असर हो गया है, या बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ये कुरानी वसीफ़ा जो है बस ये ख़ास आपके लिए है जो इस बीमारियों में मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस कुरानी वसीफ़े को पूरा सुने, हर एक बीमारी से शिफा मिलेगी, कारोबार की बंदिश ख़त्म होगी, बंद कारोबार खुलेगा, अल्लाह की तरफ से जो है रहमत की बारिश होगी, अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी रहमतों के ख़जाने लुटाएगा, आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, गैब से आपकी मदद होगी और आप जो ही ज़िंदगी में खुशहाल होते चले जाएंगे। तो प्यारे नाज़रीन, इसके लिए आप इस कुरानी वसीफ़े को पूरा मुकम्मल सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। आइए सुनते हैं कुरानी वजीफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक इत्तबअक इल्लल्लज़ीन हुम अरज़िलुना बादियर राय वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही फ़उम्मियत अलैकुम अनुन्सिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। व या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि व मा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। व या क़ौमि मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफ़ला तज़क्करून। वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुन वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु खैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अनफ़ुसिहिम इन्नी इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। क़ाल इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाहु इन शाअ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। वला यनफ़उकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसह लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। अम यक़ूलून इफ़्तराह क़ुल इन इफ़्तरैतुहु फ़अलैय इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून।
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستبد على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنزلون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها
إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناه من عذاب غليظ وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود